سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما با شما ادامه می دهیم آموزش عباره های ضروری زبان روسی را. درس پنجم. دوستان عزیز، در درس امروز ما دو موضوع ضروری زبان روسی را به شما پیشکش خواهیم کرد که یکی از آنها درخواست کردن و موضوع دیگر آرزو کردن می باشد. با ما همراه باشید. موضوع اول، درخواست کردن. پروسبا. прошу вас. از شما خواهش میکنم. прошу тебя. از تو خواهش میکنم. прошу извинения. معذرت میخواهم. если можете, простите его, он невиновен. اگر توانید عفوش کنید، او گناه ندارد. скажите, пожалуйста. لطفاً بگویید که не смогли бы показать. چی می شود که نشان دهید؟ я слушаю вас. گوشم به شماست. я к вашим услугам. من به خدمت تیارم. можно ли видеть товарища علی؟ آیا رفیق علی را دیدن ممکن است؟ помогите мне, пожалуйста. لطفاً به من یاری میدادید؟ подождите, пожалуйста. لطفاً اندک صبر بکنید. поторопитесь, пожалуйста. التماس زودتر باشید. повторите, пожалуйста. التماس تکرار کنید. у меня к вам просьба. یک خواهش دارم از شما. остановитесь, пожалуйста, здесь. به ملال باشد همینجا ایستید. позовите его, пожалуйста. التماس او را جیغ زنید. отправьте, пожалуйста, это письмо. به ملال باشد این مکتوب را بفرستید. можно войти. در آمدن ممکن است. разрешите войти. اجازت میدهید درآیم، یا اینکه اجازت میدهید برای در آمدن. разрешите, пожалуйста, пройти. به ملال باشد راه دهید گذرم. откройте, пожалуйста, окно. به ملال باشد تریزه را گشایید. будьте добры, покажите. برکه یابید، نشان دهید. будьте добры, объясните. برکه یابید، فهمانید. будьте добры, переведите. برکه یابید، ترجمه کنید. пожалуйста, говорите погромче.
Пожалуйста, говорите погромче. التماس بلندتر گپ زنید. Пожалуйста, говорите потише. Пожалуйста, говорите потише. التماس пастар گپ زنید. Не дадите ли почитать? Не дадите ли почитать? آیا می‌دهید که خوانم؟ Будьте любезны, передайте этот журнал владельцу. Будьте любезны, передайте этот журнал владельцу. لطف کرده این مجله را به صاحبش می‌دادید. Расскажите, пожалуйста, более подробно. Расскажите, пожалуйста, более подробно. التماس قدر مفصل‌تر حکایت کنید. موضوع دوم، آرزو، میل، خواهش کردن. پژلانیا. پژلانیا. Я хочу есть. Я хочу есть. من گرسنه مانده ام. Я хочу пить. Я хочу пить. من تشنه مانده ام. А вы? А вы? شما چی؟ Что вы хотите? Что вы хотите? شما چی می‌خواهید؟ Мы хотим отдохнуть. Мы хотим отдохнуть. ما استراحت کردن می‌خواهیم. Мы хотим немного поспать. Мы хотим немного поспать. ما اندک خواب کردن می‌خواهیم. Он хочет немного погулять на воздухе. Он хочет немного погулять на воздухе. او می‌خواهد که قدر در هوای تازه گردش کند. Это похвально. Это похвально. این قابل تحسین است. یا اینکه این شایسته تعریف است. Сообщите ему о нашем приезде. Сообщите ему о нашем приезде. با او آمدن ما را خبر دهید. Не говорите, что он искал нас. Не говорите, что он искал нас. نگویید که او ما را کوفته است. Скажите, что он искал нас. Скажите, что он искал нас. گویید که او ما را کوفته است. Это не следует включать в программу. Это не следует включать в программу. این را به برنامه درآوردن لازم نیست. Хочу знать ваше мнение по поводу. Хочу знать ваше мнение по поводу. میخواهم که فکرتان را در خصوص یگان موضوع فهمم. Я хочу пойти в театр. Я хочу пойти в театр. یا اینکه Я хочу пойти в музей. Я хочу пойти в музей. یا اینکه Я хочу пойти в парк. Я хочу пойти в парк. Я хочу пойти в кино. Я хочу пойти в кино. Я хочу пойти в зоопарк. Я хочу пойти в зоопарк. من به تئاتر، موزه، باغ، کینا، باغ وحش رفتن میخواهم. Мне хочется купить что-нибудь на память. Мне хочется купить что-нибудь на память. من برای خاطره یگان چیز خریدن میخواهم. Нам хочется послушать классическую музыку. Нам хочется послушать классическую музыку. ما موسیقی و سرود ششمخان شنیدن میخواهیم. Я хочу посмотреть таджикский танец. Я хочу посмотреть таджикский танец. من رقص تاجیکی را تماشا کردن میخواهم.
دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما ابونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.